नमस्कार, जय बाबा लिंगराज। ये मिस्टर सुनील, मु गणेश कुमार। आपण जानते मिस्टर गुला भाई को, जी सारा ओडिशा आज हसौंट से हसैया पचर के दुखर कहानी अच्छी से लाइफ स्टोरी कही। तो आम दिज टे समय बाहर करके किसी बनईचु भिडियो। तो भल लगे आम खुशी हबू, खराब लगे आम क्षमा कर दो गुला भाई आ दर्शक बंधु। जय बाबा लिंगराज। आम आज्ञा नुआ कर भिडियो आक्टिंग रे अक्षर कि एडिटिंग रे अक्षर जानी करू करदेलु भाई। आदि भूल थाए क्षमा करदेवी। करदेलु अधा बाटरे पाद खसी जाए चोरा बाली रे। वही चली जाए समय नई पारी होबा पाई नौका नहीं। एक करदेलु अधा बाटरे पाद खसी जाए चोरा बाली रे। वही चली जाए समय नई पारी होबा पाई नौका नहीं। पारी रे रही हुए ना से पारी को जाई हुए ना। मनोर कथा मनरे मरे, मनोर कथा मनरे मरे। कही हुए ना सही हुए ना 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 रे जीवन ना 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 ना। दाऊ साधेना दाऊ साधेना दाऊ साधेना दाऊ साधेना। आखि जहा देखे मन बुझे ना,
ମାଗି ମିଳିଲା ଏଇ ପାଉଣା ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଲା ଖେଳଣା ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ମନ ବୁଝେ ନା ମନ ଯାହା ବୁଝେ ଆଖି ଦେଖେ ନା ନ ମାଗି ମିଳିଲା ଏଇ ପାଉଣା ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଲା ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା ଧରିବାକୁ ହାତ ପାଏ ନା ଧରି ହୁଏ ନା ଧରା ଦିଏ ନା ଧରି ହୁଏ ନା ଧରା ଦିଏ ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ ନା 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 ରେ ଜୀବନ ନା 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 ଦାଉ ସାଧେନା 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 ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସେନି ଆମେ ଆମ ଟାଇମ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ।